पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने का कार्यक्रम राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। शनिवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पुलिस, तत्काल प्रतिक्रिया बल और केंद्रीय बलों की बड़ी तैनाती की गई थी। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि टीएमसी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि भाजपा बेवजह मुद्दों को तूल दे रही है। शिलान्यास के दौरान विधायक हुमायूं कबीर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में 4 करोड़ से अधिक मुस्लिम आबादी है और यहां बाबरी मस्जिद जैसी इमारत का निर्माण किया जा सकता है। कहा कि अगर किसी ने मस्जिद की एक भी ईंट हटाने की कोशिश की तो वे शहीद होने के लिए तैयार है। আজকে ভারতবর্ষে 145 কোটির মধ্যে 40 কোটি মুসলমানের বাস। এই বাংলায় 11.5 কোটির মধ্যে 4 কোটির বেশি মুসলমানের বাস। সেখানে আমরা একটা বাবরি মসজিদ করতে পারবো না? এত বড় হিম্মত! আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এত বড় হিম্মত! আমরা কোনো অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईंटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईंटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है। अब हुमायूं कबीर को केसग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिल्डंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। বিধানসভা ভোট মমতা চরম ভুল করেছে। 26 বিধানসভা ভোট আমরা দেখে দেবো। মমতার জায়গা নাই, পশ্চিম বাংলায় মমতার জায়গা নাই। আমি আমার পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে মমতা আগামী ইলেকশনে যেন ও সাসপেন্ড মমতাই যেন নিজে হয়ে যায়, এটাই আমার আস্থা রাখছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছে, বিজেপি সরকার আছে এত বড় কর্মকাণ্ড করতে, হাসি মুখে করতে, কি বলবেন সেই বিষয়ে? কি বলবো? হুমায়ুন কবির ইনশাআল্লাহ হুমায়ুন কবির যেটা কাজ করেছে এই প্রসঙ্গে ভালো কথা। এটা আমাদের গর্ব, এটা আমাদের অহংকার, মুসলিম জাতির আমাদের গর্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বিরোধী করেছে, এতটা বিজেপি বিরোধী বিজেপি থাকলেও আমাকে এটা রেখে দেন। আমি ওখানে ইট আমি নদিয়া আমার বাড়ি, করিমপুর থানা ভেঙে 4টি থানা হয়েছে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে থানার পাড়া থানা, আর একটা হচ্ছে হুগলি, এই ভুল বললাম, হুগলবেড়িয়া, আর একটা হচ্ছে মুড়িটে থানা। আমি ওই থানার পাড়া থানার আন্ডারে থেকে এসছি। যে হুমায়ুন কবিরকে দল থেকে বহিষ্কার করার পরেও হাসি মুখে তিনি এই যে কথাটা বলেছেন, যে কথাটা দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে, আমি বাড়ি মসজিদ কথা রাখছেন, তার জন্য হুমায়ুন কবিরকে কি বলবেন? আগামী দিনে কি বলবেন তাকে? আগামী দিনে হুমায়ুন কবির সুসম্মানে আরো মুসলমান ভাইদের যেন আরো উদ্যোগ বেড়ে যায়, যে হুমায়ুন কবির আগামী ইলেকশনে যেন ও প্রধান মানে মুখ্যমন্ত্রী যেন হতে পারে। এটা আমাদের সকলের। হুমায়ুন কবির যে প্রতিক্রিয়া জানাবে আমরা ওকে চাই। আচ্ছা, যে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আমার নাম আব্দুল সালাম শাহ। আমার নাম